Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Studio Tamani lemeboko ayaw bisimila anga bi grand dialogue kenekan amina kuma femi kambi o ejizo kasara kumbeli ye nyemko yala ule fere sigisinga akolawa jatemino ya yira ka foko san jizo alebe kasara ke anga jamana kono marabolo munu na beke en kachaya tomboktu bola gawo mopti sikaso alanga faba yere kono jatemino ya yira ka fo ko jizo alebe kasara ke kuma do la wa beke sababu ye kanani ni mboliye mogo bolo fen ulube chien fogata sesene fen ulu chieni ma jiwo betani bakon fanaye fera jumene be sega sigisinga opola monena leno ni jizo nye amena baroke o kampi odela wele blaleno bakari daoma ni ale sous-directeur des opérations et d'assistance et protection civile la sumana kulubali ale bambulo koro ale environnementaliste ni ye sigida jatemine kelaye fogata se alkasu maigama ale communicative mairie uka dankan flanaye nere mariam kulubali ayaw bismillah anga keneka. Le grand dialogue. Monsieur Daw, jatemino ya yira ka foko jizo nche alendo kile flyna anga jamana konana na monena lendo ni ai asababu ye jume. Donc madame Mofo mais studio Tamani ndami jakulu bela jelen fo karuko fo yemu fo jika wolantali kasara sabam wala donc fin fla donnedo fin fla yemuye jika wolantali be soro ni jiboda na me wele ko kurdo akala baye akala koye olu fala ka damateme o be wolanta ka tasigi daw kunana o ya kun folo ye et kun filana o ye ka fɔ ni san baraka bonyana ni amo wele ko intensité de la pluie sa baraka bonyale amna tɛmɛ amna bonya ko jugu a bɛ se ka wolanta ka woyo ji woyo meta kata yɔrɔ la yɔrɔ mun tɛ jitɛmɛsiraw ye donc o fɛnba fila ye a sababu ye nka sababu jugu de b'a kɔrɔla la mun bɛ se ka o kɛ ni a ka kɔlɔlɔ bɛ bonya u a ka jangata bɛ bonya adamadenw kan kosɛbɛ. Sababu jugu ye mun ye? Bon o sababu jugu ye fɛn mun ye a bɛ an yɛrɛw adamadenw kun kan. Bon n'i y'a jateminɛ c'est vrai que ba fali a bɛ fɔ an ɲɛna san ba nani an bɛ bilasira mais o n'a ta o ta mun na a bɛ kɛ mun na a bɛ walankata bon a bɛ walankata parce que adamaden anw ye an sigidaw cogow yɛlɛma an sigila cogo la cogo min ka d'anw ye ka ban ka sariya bato o ye kelen sariya bato fana ko an mɛrilakaw ani en tout cas cakɛbɔdaw minnu bɛ ka dugukolo matarafa n'amo wele comme des schémas d'analyse ka se k'a fɔ yan sigiyɔrɔ yan tɛ sigiyɔrɔ ye yan jitɛmɛsira ye donc o dugubaw kɔnɔna na o bɛ ka kɛ o taga taa bala donc o bɛɛ tɛmɛnen kɔ i ka dɔn k'a fɔ an ka sigidaw la sigidaw n'an b'a wele révolution démographique donc jamana sigidaw bonyana a bonyaw teliyala a walantaw nana donc an bɛ min wele ko habitation anarchique mɔgɔw taala sigi cogo la cogo min ka d'u ye se tɛ bɛɛ ye ka dugukolo san a sɔngɔ yɛrɛ la donc bɛɛ b'a fɛ kɛ duguba kɔnɔmɔgɔ ye donc de kosɔn ji bɛ an taala an sigi hali ji bondaw la ni an nanzarakan na an b'a wele le lit mangeur des fleuves donc ni ji walankata la a bɛ fɔlɔ anw de la minnu bɛ jida la ka sɔrɔ ka se tɔw ma ni san fana bonyana san mana bonya ka woyo a bɛ jigin dingɛ kɔnɔ de la anw minnu bɛ dingɛ kɔnɔ da la ka se ba kɔnɔna na a bɛ sɔn ma donc c'est pour n ko a ma a sababu jugu ye anw adamadenw yɛrɛ de ye. Sumana Kulibali e sigida jateminɛ kɛlɛ ye n'a bɛ fɔ o ma ko environnementaliste e sɔnnen don monsieur Daw ka nin kuma ninnu ye wa? Yani ka kuma daminɛ studio Tamani an bɛ foli lase aw ma a bɛ laseli mun kɛ pour que ka mɔgɔw ladɔnniya sigida lakanani ko la o foli kan ka k'aw ye ka na i ka ɲininkali la Daw y'a fɔ cogo min o de don ne bɛ se ka mun fara o kan o ye faranfasiya ye k'a fɔ ji ka tiɲɛni a sababu ye sababu fila a dɔ bɛ bɔ waati yɛlɛma la i n'a fɔ a da sera ma cogo min o waati yɛlɛma parce que waati dɔw kɛra ji tun tɛ labɔli kɛ kosɛbɛ donc mɔgɔw commencera ka sigi ji taba kɔnɔnaw la hali k'a sɔrɔ u ma yamaruya ka kɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ a y'a fɔ cogo min dugu yɛrɛ sigicogo an ka duguba ninnu caman sigilen don ji daw la bon a sigicogo la sariyaw de b'a la a y'a fɔ cogo min jigi kɛrɛfɛla ninnu bɛ jate i n'a fɔ état ka domaine public mɔgɔ man ka sigi a la fo ka se mètre 25 jate ma mais n'i ye jateminɛ kɛ an ka duguba ninnu kɔnɔ mɔgɔw sigilen don fo kogo kan ka jikongo kan ka yɛrɛ kan o de bɛ ko yɛrɛ tɔ bɛ gɛlɛya donc n b'a ka kuma lasɔn ji la
a sababu ka ca adamadenw b'a la baarakɛyɔrɔw b'a la a y'a fɔ cogo min togoda ɲɛmɔgɔw b'a la i n'a fɔ eta yɛrɛ ka cakɛda bondaw fana b'a la cogo min nka n'i y'a lajɛ a fanba kɔni bɛ kɛ jateminɛbaliya de peut-être an bɛ se k'a faamuya k'a fɔ jateminɛ minnu kɛra jamana fɛ olu de tɛ ka waleya o de kɛra sababubaw ye n'o tɛ jateminɛ caman kɛra papiyew bɛ yen mun b'a jira k'a fɔ nin waati yɛlɛma ninnu kan ka kunbɛn a papiyew bɛ yen les cadres stratégiques qui ont été olu caman miiriyaw kɛra ekɔliden caman fana ye baara k'a kan an ka sanfɛ kalanso ninnu na olu jaabiw bɛɛ bɛ yen ne hakili la kɔni pour que a ko ka se ka faamuya kosɛbɛ mɔgɔw k'o jaabi ninnu lajɛ k'u kalan u b'a faamuya munna ji bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔw la hali bi. Voilà. Monsieur le maire, la k'a fɔ ko an sigidala mɔgɔw anw nɔ b'a a la wa ko jamana ɲɛmɔgɔ fo ka taa se maire lakaw ma jalaki bina aw fana kan mun b'e bolo k'a fɔ o ko la? Bon yani i ka kuma jaabi n bɛ studio Tamani mɔgɔw fo u bɛ baara min na surtout an ka nin domaine na baara gɛlɛnba de don mais u bɛ k'u timinandiya fɛ hali bi n bɛ a f'u ye u k'u cɛsiri ni o bɔra yen question min posera Mariam o question minnu kumana ne ɲɛ o ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ an ka kuma dɔ tiɲɛ ko tiɲɛ tɛ baden fɛn ye ni a nana a ka fɔ mais a fiɲɛ bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ a bɛ bɛɛ la a bɛ administration kunda a bɛ population kunda et an bɛ ka mun kɛ sisan nɔ o ye ka population la faamu administration ye dɔ wɛrɛ ye mais mɔgɔ ninkun yɛrɛ fana ye dɔ ye fɛn b'u ninkun kisi kasara ma jiwoyo jizondo ka don kan o kasara fɛn b'u kisi o ma an ka baara bɔ o de senfɛ sisan donc o kɔnɔna na an bɛ fɛn caman kɛ an b'u hakili jigin n'an ye jiboli siraw ye an bɛ jiboli siraw labɔ k'a yir'u la nin de ye jiboli sira ye fɛn dɔw bɛ yen olu man ka k'a kan ka sanjiji dɔrɔn de kan ka boli hali sɔgɔmada in na ni muso dɔw tun bɛ ɲɔgɔn na parce que u bɛ ji bɔn kare kɔnɔ olu ɲɛna k'o ye sariya de ye u bɛ taa bɔ fossé dilanni kɔnɔ u ɲɛna k'o ye sariya de ye n ko ma non sariya tɛ fossé ma dabɔ jinɔgɔ bɔn kama a dabɔra sanjiji de ka tɛmɛ n'a ye pour que aw ni ka lakana donc au niveau là an bɛ k'u sensibiliser mais jɔyɔrɔba mun yɛrɛ b'an na o ye kulubalikɛ bɔra k'a fɔ waati yɛlɛma ko in de waati yɛlɛma la san bɛna san hakɛ min bɛna waati mɔgɔ si t'a dɔn donc a bɛ se ka ji la walankata ka don sow kɔnɔ jizow bɛ don heureusement que anw ka commune ni san laban ninnu na an ni bailleur dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo ko PGRCI sapeur pompier mɔgɔw gestion des calamités an y'o atelier caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ ka mɔgɔw la faamu cogo min na u bɛ kan ka se ka u yɛrɛ tanga jizow ma donc PGRCI caniveau caman c'est-à-dire jibolitara caman tɛmɛna station météorologique créera pour que an k'a dɔn san min bɛ na je crois que protection civile ni ASECNA ani météo olu bɛɛ jɛlen don nin projet kelen na u ye information di an ma pour que an ka se k'an ka information lase an ka population ma et u k'u hakili to n'a fɔra sanba bɛ na don min bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la o yɛrɛ k'i cɛ k'i bɔ yen ni samiya bɛ don jiboli siraw bɛ yen an k'u makoto c'est-à-dire an k'u entretenu u kan ka entretenu cogo min na an kana bɔ ni nɔgɔ ye k'a bɔn an b'o o bɛɛ de f'u ye pour que vraiment an ka se ka kisi parce que waati yɛlɛma sanji ko ni mɔgɔ seko t'a la an y'a ye Afrique de l'Est la ou bien malo dugu kelen bɛɛ tagara sanji na ko jugu fɛ donc an tɛ ala deli o la ɲinan kulubali ninnu bɛ ka mun fɔ o bɛ ka an ja lasiran parce que ko ɲinan san bɛ na a bɛ na an dun ma fossé belebelebaw dilan o ye kelen ye
so tanya bolo an taara an sigi fo bakankun kan o ye 2 ye et sabanan ye mun ye an yɛrɛ an kunkolo ka gɛlɛn an tɛ kuma mɛn parce que ni autorité nana fɛn fɛn fɔ mɔgɔ a bɛ kɛ comme ni fanga de kɛr'i kan an dun b'u la faamuya de k'a yir'u la i ye san 30 kɛ ka nafolo mun ɲini n'a fɔra wulada kelen san nana k'o bɛɛ cɛ ka taa n'u ye fɛn min b'i kisi o ma n'o fɔra i kan ka se k'o kɛ i ni bɛ se ka to mun na n'o o fɔra i ye fɛn min kan k'o bali i la i kan k'o kɛ mais hali bi an kɔni b'an sɔn an ti découragé parce que an n'an ka population don an ka service technique fana u k'a dɔn k'a fɔ anw maire-lakaw jalaki caman bi an kan o ye dɔnbaliya ye donc u ka se an ma u ka a ɲɛfɔ bɛrɛbɛrɛ fɔ an ye politique de an da bɛ se k'a lase peut-être que olu tɛ lamɛn mais ni anw taara n'a ye peut-être mɔgɔw b'a lamɛn donc hali bi an k'an jija ni ɲɔgɔn ye pour que a ko bɛ se ka fɛn kɛ cogo min. Monsieur Bakary Daw, monsieur le maire da sera yɔrɔ dɔ ma ko dɔnbaliya ka bɔ ɲɛmɔgɔw fan fɛ dɔnbaliya ka bɔ sigidala mɔgɔw fan fɛ ni ne kasara in yɛrɛ kɛra a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ se jɔn de ma di? Bon ni kasara kɛla a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ se sigidala mɔgɔw de ma. Bon monsieur le maire ko dɔnbaliya c'est vrai ni ne ko ma ka dɔnbaliya semantiya a bɛ taa ka fɔ sigidala mɔgɔw de kan bawo ni an ka jateminɛ y'a jira ka fɔ c'est vrai ni sɔmiya donna sila an bɛ kunnafoniw di kunnafoniw cari radio ni telew la k'a fɔ a ye nin kɛ a kana nin kɛ a y'a fɔ cogo min na bɛɛ tɛ sɔn a ma bon bɛɛ t'a kɛ comme an b'a fɔ cogo min na nka o tɛ problème ye mais problème ba yɛrɛ ye mun ye sigida la maire de ye sigida ɲɛmɔgɔ fɔlɔ de ye n'a fɔla ɲɛmɔgɔ ça c'est transversal parce que fɛn o fɛn sécurité ko ye a bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye maire de ye maire de ko an ka mun kɛ an b'a kɛ maire ko gendarme ka mun kɛ o b'a kɛ n'a ko police ka mun kɛ o b'a kɛ c'est pour dire que maire de ye sigidala mɔgɔ ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye mun ye sécurité ko la alors que ni ji ka walakantali ka tiɲɛni a bɛ boli sécurité kɔnɔna na o de kosɔn sigidala mɔgɔ ni ma faamuyali sɔrɔ bawo a ka dɔgɔ jɛkulu la sigidala mun ye commune ye mun n'a ka sigimɔgɔ bɛ sigi ka baro kɛ ka sanji ka kɔlɔlɔ fɔ ka gasi fɔ ani k'a fɔ wagati yɛlɛma ko bɛ cogo min na donc tubabu kankan de b'o dɔn mais minnu bɛ sigi togodaw ni dugudaw ni fɛnw na o t'o dɔn mais o défaut o fiɲɛ de b'a to sigidala mɔgɔw tɛ faamuyali sɔrɔ jɔnjɔn na fɛn na o y'a kun fɔlɔ ye o ye sigidala mɔgɔw ka dɔnbaliya ye en tout cas ne ka jate la mais anw fɛ yen an bɛ wagati min na an bɛ kulu dɔ kɔnɔ mun bɛ wele ko plateforme pour la réduction des risques de catastrophe donc o secrétariat bɛ protection civile de bolo an ka direction générale la donc o la an bɛ jɛkulu bɛɛ la wele ni sɔmiya tɛmɛna depuis janvier an bɛ a fɔ k'a fɔ o jɛkulu in na environnement kulu b'a la mɔgɔ b'a la environnement b'a la éducation b'a la météo b'a la hydraulique b'a la fɛn o fɛn bɛ ka baara bɛ boli sigida kungo kan olu bɛɛ b'a kɔnɔna na maire b'a la maire b'a la donc an bɛ hakili jagabɔ kɛ kuma bɛɛ ka kunnafoni yira k'a fɔ anw kɔni bɛ ca kɛ ni kasara sila mais ala k'an to ala ka kasara bali pour que k'a bali météo ni hydraulique b'anw bilasira hydraulique b'a fɔ k'a fɔ bon ɲinɛ san ji bɛ bonya kosɛbɛ kɔɔ kɔnɔ ani baw kɔnɔ météo b'a fɔ ɲinɛ san sɔmiya ji bɛ bonya a bɛ walanta kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ tigɛ joona nka tamacɛ la a fanga bɛ bonya an bɛ baara kɛ n'o ye n'o kɛla dɔrɔn an bɛ ni kulu mɔgɔw wele ka ci las'u ma donc nin kan ka kɛ fɛn min b'a to non seulement a kana dan faamaw ni ɲɔgɔn cɛ mais a ka jigin fɔ sigida la n'a jiginna sigida la o ye maire ka baara de ye parce que commune an bɛ jɛkulu dɔ wele k'a fɔ le conseil communal pour la gestion des risques de catastrophe commune i kan ka jɛkulu sɔrɔ jɛkulu min b'a la ni kasara bɛ na kasara sugu surtout sanji kasara n'a nana a bɛ kunbɛn cogo di jɔn de bɛ kasara in tɔn kɔnɔna na ni kasara kɛla jɔn de bɛ weleli kɛ jɔn kan ka mun de kɛ donc o b'a sɔrɔ kin kɔnɔna na pompiers b'a la dɔgɔtɔrɔ b'a la polisiw b'a la donc assainissement b'a la santé b'a la environnement b'a la donc olu bɛɛ de bɛ sigida kɔnɔ donc n'o commission sigila a ka ca ala fɛ ni parce que ɲinɛ depuis février maire de kan k'o sigi maire b'a sigi n'a ka décision ye maintenant ni maire y'a sigi n'a ka décision ye ani an ka dɛmɛ ye
an bɛ gɛrɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ san kɔlɔlɔ ye fɛn mun ye mais a sigili a bɛ maire kan maintenant an b'a wele ko veille ka se k'a ɲɛnamaya a ka se ka baara ka ɲɛ kan fana o fana maire bolo donc n'olu je pense le comité communal commune kelen o kelen ni o bɛɛ ka comité y'a ka baara k'a ɲɛ ma a ka ca ala fɛ sigidala mɔgɔw u bɛ kunnafoni sɔrɔ. Alors Soumana Coulibaly a yɛrɛ ka kalan kɔnɔna na ne ye Mali jateminɛ jizo in kasara ka ca yɔrɔ jumɛnw de la kosɛbɛ. Ni ce ka ɲininkali la n y'a fɔ i ye cogo min n y'o fɔ n ka kuma daminɛ na jiso in kasara ka ca dugubaw kɔnɔ minnu bɛ surtout bada ninnu na minnu bɛ kɔda ninnu na n'an y'a ta k'a lajɛ o de bɛ ye ka caya n tɛna dugu tɔgɔ fɔ nka n'i ye an ka RNCC lajɛ dugu min b'o sira la ani Bamakɔ dugu kɔnɔna yɛrɛ ka taa Tɔnbɔkutu yan fan fɛ a ka cɛnni ka ca yen kosɛbɛ kosɛbɛ nka jamana fan bɛɛ dɔ de b'a la sabu n'i y'an ka jamana lajɛ jisigiyɔrɔ ka ca donc a bɛ jate i n'a fɔ jisigiyɔrɔ kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana kɔnɔ k'a daminɛ région fɔlɔ la fo ka taa région laban minnu sigila sen kan sisan n'i y'a lajɛ ji bɛ se ka cɛnni kɛ dugu caman na k'a sababu kɛ u sigicogo ye bon dugu sigili jida la gɛlɛyaba tɛ anw fan fɛ nka mun fɔra diɲɛ tɔnba mɔgɔw fɛ ani an yɛrɛ bolonɔ bila papiye minnu na olu bonyali kama an kan ka hakili jagabɔ k'a lajɛ ni dugu bɛ sigi sariya mun fɔla k'u bato o sariya dɔ ye jumɛn ye a y'a fɔ cogo min monsieur le maire y'a fɔ cogo min jiboli yɔrɔ canal principal ninnu k'olu bɔ ji tɛmɛyɔrɔbaw a mètre hakɛ kan ka bonya walasa ni ji cayara cogo cogo a ka se ka taa a ka taa yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ye fasodenw fana ka sariya bonyaba mun fɔ o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ni municipalité élu commune n'u impliqué n'u sera ka population la faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ ka tila k'a du ka programme na parce que san saba u bɛ programme dɔ kɛ ko PDSEC et normalement o PDSEC ninnu kɔnɔ o kan ka priorité di a fɛn ninnu ma n y'a fɔ cogo min i n'a fɔ surtout dugu minnu bɛ taba kɔnɔna la ni fɛɛrɛ ma kɛ nin waati yɛlɛma ni a yɛrɛ ma sidɔn kosɛbɛ hali bi ɲininiw b'a kan ka taa dɔw dɔnnen don a la kunnafoniya dɔw sɔrɔlen don nka mun kɔni ka fisa o kɔni ye sigida ɲɛ marabagaw jamana marabagaw ani an minnu ye ɲininikɛlaw ye an ka ɲinini continuer mais an ka problème yɛrɛ ye mun ye n'an ye ɲinini kɛ ka papier bɔ politique mɔgɔw tɛ baara kɛ n'a ye waati caman o de gɛlɛya bɛ yen an technicien an bɛ baara kɛ an bɛ an ka waati caman bila ka taa nin fɛn ninnu ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kun mun y'a kɛ n'a nana a kan ka kunbɛn cogo di sariyaw ye mun fɔ a la jateminɛw ye mun fɔ an b'o bɛɛ faranfasiya u ye nka souvent kuma caman na sigida ɲɛmɔgɔw ou bien jamana ɲɛmɔgɔw caman bɛ yen u t'a ta ba la fɔ gɛlɛya ka na o de ye problème ye n'a fɔra sisan ko tiɲɛni kɛra o bɛ sɔrɔ ka situation jateminɛ o la k'a lajɛ k'u bɛ na voilà bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ n b'a fɛ k'o fɔ dakuruɲɛ kelen na a ka kunbɛn joona ni fɛɛrɛ minnu delila ka labɛn mɔgɔw fɛ hakili jagabɔ kɛnɛ kan parce que hakili sigilen mana hakili jagabɔ min kɛ o de ye jate yɛrɛ yɛrɛ ye nka ni gɛlɛya nana e bɛ haraba la k'i bɛ jatew bɔ a caman na a cɛnni bɛ caya la ɲɛni ye ne kɔni bɛ mun f'u ye o ko o fara u ka baara bolo kan mɔgɔw bɛ baara minnu kɛ sɛbɛnni minnu kɛ hali ekɔlidenw bɛ mémoire minnu kɛ o tilatora nin fɛn ninnu kan parce que fɛn minnu don a bɛ bɛɛ kun kan ɲininikɛlaw ye ɲininiw caman k'a la u ka se u ma jate minnu fɔra yɔrɔ minnu la k'a fara u ka dɔnta kan o b'u dɛmɛ kosɛbɛ. Monsieur le maire Alkasum Maïga jalaki bɛ ka bin aw kan hali bi dɛ a yirala k'a fɔ ko dugu yɛrɛ sigicogo fana o bɛ jizon kɔlɔlɔ in na k'a sɔrɔ dugu sigicogo la an b'a fɔ ko maire lakaw olu de bɛ dugukolo feere olu de bɛ dugukolo kow ɲɛnabɔ e ko di o ko la. Bon jalaki na bi anw kan sa n'a ma ɲɛ k'anw de ta y'a bɛɛ ye diyagoya tɛ an de ta ye dugukolo an de ta ye population ye donc ni fɛn min bɔr'o la an b'o o laminɛ parce que o ye an bolo hakili o bɛ k'an bolo hakili jagabɔ kun de ye Kulubali ye mun fɔ tiɲɛ de don mais maire bɛ na a kana k'i ɲɛ ko maire ni kalannenba de bɛ nalen ou bien a bɛ nin dɔn hali mairie kɔnɔ service technique de b'a bolo olu de b'a bilasira ka hakili ɲuman yira a la pour que a ka se ka décision politique ɲuman ta
mais en réalité an fɛ o ye mun fɔ tiɲɛ don surtout Bamakɔ. An bɛ so ye kɔ kɔnɔ an bɛ so ye sule fo badingɛ kɔnɔ janni an ka se kɔ kɔnɔna ma fɔlɔ Bamakɔ jɔra béton na ka ɲina jiboli sira kɔ ni ye an filɛ Medinakura de ni Medinakura karew lajɛ peut-être tile 2-3 ka taa a gun collecteur nin na jiboli sira bɛ mun na o kuma san tɛna olu yɔrɔ tɔw la donc n y'o de fɔ c'est-à-dire que an taara béton nɔ kan kojugu sojɔ nɔ kan ka ɲina viabilisation kɔ n'i y'o mun fɔ ni yɔrɔ yɔrɔ bɛ jɔ o bɛɛ de bɛ k'a la o plan na sinon mais bi dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la k'a fɔ mun na bi mɔgɔw presselen don so tɛ mɔgɔw bolo par exemple an ka quartier dɔ bɛ an nana ko sauvons notre quartier wari min bɛ sara o la mɔgɔ fɛ 31,000 31,000 bɛ se ka mun dilan o 31,000 yɛrɛ depuis 2003 fo sisan dɔw ma se k'a sara parce que fantanw de tun don donc normalement état de kan ka an dɛmɛ pour que an ka se ka yɔrɔ viabiliser ka sɔrɔ k'a di mɔgɔw ma n'i ko k'i b'o kɛ o fana sɔngɔ bɛ caya a bɛ kɛra fantan minnu ye olu fana tɛna se ka a wari lasegin donc ko gɛlɛn de don mais ko mana kɛ cogo o cogo buna hadamaden hakilimaw na aw bɛ fɛɛrɛ de ɲini a la bon fɛɛrɛ yɛrɛ ye mun ye chef y'a fɔ cogo min évidemment an n'u ye baara kɛ an ka quartier o quartier comitéw bɛ yen de veille des inondations u bɛ baara kɛ wa u bɛ baara kɛ i b'u ye san kɔrɔ ni san nana ni don min na ni san nana ka caya i b'u mɛn ka nouvelle ɲininkali kɛ ɲɔgɔn na avec tout cela projet mun fana bɛ yen ni ko PGRC olu fana kelen don ka matériel dɔ di an ka point foko dama ma ni prévision kɛra dɔrɔn ni mun bɛ kɛ sanba ye u b'a fɔ comité ninnu ye k'a fɔ bi nin bɛ kɛ donc o b'a permettre i bɛ quartier mun na i fana ka a véhiculer bien vrai que a ko mɔgɔw m'a faamu kosɛbɛ parce que fɛn kelen bɛ an na Mali la yan n'i bɛ baara mun na mɔgɔw b'a kɛ i kelen ta de ye u t'i ka baara nafa lajɛ a bɛ taa abuti mun na bɛɛ b'a to i kelen de bolo bon o de man ɲi ni fɛn kɔni nana jama la mun bɛ k'a kɛ o a bɛ kɛla minnu ye o mun b'a ye u ɲɛ na o bɛɛ kan ka kɛ u ka kunko ye damata ni nafa de bɛ sɔrɔ a la pour que mɔgɔw ka kisi ji walakata ma parce que ninnu yɛrɛ ka ɲinini na menace u yɛrɛ ɲuman na menace mun bɛ yen sisan nɔ o ye inondation de ni tasuma donna mɔgɔw boli k'a faga mais ni ji walakatala ka don a tɛ minɛ donc la nouvelle menace c'est l'inondation olu yɛrɛ de b'o fɔ donc u ka na n'o de système mun b'a kɔnɔ pour que an bɛ se k'a to ji tɛ walakata n'a nana o ko olu ɲɛfɔ an fana en tant que politique an b'a ɲɛfɔ an ka population ye mɔgɔw bɛ sɔn se ka tugu an kɔ dɔw bɛ se ka kɛ u tɛ tugu an kɔ mais au fur et à mesure que an b'a kɛ peut-être que a bɛ mɔgɔ caman b'a hakili minɛ Bamako ani faba caman kɔnɔna na ni samiya sera an b'a ye ɲɛmɔgɔw b'u teliya ka wululu dingɛ ninnu olu labɔ nka kuma caman bɛ ye k'a fɔ wululu dingɛ ninnu bɛ labɔ bɔgɔ tɛ cɛ Bamako an ye ɲinini dɔ k'a kan lamɛnbagaw an ka jɛ k'o lamɛn an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka plateau kan yan. Kita Kayimara kɔnɔna na sifinw ka bureau local min bɛ yen olu bɛ ka u cɛsiri k'u ka wululu dingɛw bɔ u ka tɔn ɲɛmɔgɔ kɔni ka fɔ la k'o dabɔra ka se ka dugu lasanuya samiya in na walasa jizo kana kasara se u ka dugu ma. Bo bokum ale u ka kulu ɲɛmɔgɔ ye Kita ni samiya donna Kita quartier dɔw bɛ yen nɔ ni ji cayara ji bɛ don duw kɔnɔ a bɛ tiɲɛni kɛ ni ji tora ka sigi kare kɔnɔ a bɛ bana caman lase sigidala mɔgɔw ma n'i y'a da mairie dɔrɔn ma foyi tɛ se ka kɛ ni constat ninnu bɛɛ de senfɛ an y'a fɔ quartierw la denmisɛnninw kɛ wuli u se ka baara fɛn fɛn kɛ walasa ka lafiya lase sigidala mɔgɔw ma an y'a kɛ ni o miirina de dire sifinw Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna na olu fana hakilina ye o kelen de ye Dramane Ousmane Tandina ale sifinw ka kulu ɲɛmɔgɔ ye dire ne
nous an sera ko ɲaman bɔ an filɛ ka journée de salubrité organisée quartier la parce que ni ɲama bɔra yɔrɔ min na a man ka bɔ yen a bɛ ji bali a ka taa quoi. Wuluwulu dingɛw bɔlen Segu mara kɔnɔna na Segu mairie fɛ o hakilina jara sifinw ye kosɛbɛ. Koni Sidibe ale ye sifinw ka association ɲɛmɔgɔ ye min ka baara ɲɛsinen don bana ni saba kɔrɔ. Ni baara nasuga nana an b'a fɔ alhamdulilayi o bɛ se ka kɛ musaka ye musaka mun salibu b'a la ka se o na kɛ sababu ye e ka charge e bɛ se ka dɔ kɛ o la. Bamako yan wululu dingɛw kɔni bɔra nka sigidala mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko mairie mɔgɔw tɛ ka o bɔgɔw cɛ ani ɲamaw cɛ ka bɔ wululu dingɛ ninnu da la k'o ti bɛn. Mairie mɔgɔw kɔni ka fan fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko minɛnko ale ni musaka ko de kɛlen don k'a bali. Alors, Monsieur Dao, e mun faamuya Bamako curage de caniveau ko la wululu dingɛw yɛrɛ bɔli ko la a bɛ bɔ a wagati la wa munna bɔgɔ ninnu tɛ cɛ? Bon, mɛ mun fɔ la yanni ka o jaabi mɛ mun fara Kulubali ta kan o ye k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu ka ji walakanta ka ca kosɛbɛ donc an ka jateminɛ y'a jira k'a fɔ a bɛ fɛn bolo fila kan le fleuve Niger et le fleuve du Sénégal. Donc fleuve Sénégal o bɛ Kayikaw de concerné kosɛbɛ o de kosɔn ne y'a jateminɛ Kayi inondation ka bon ka taa se Bafulabe ninnu ma ni nana Bamako ka taa Bamako sa fo ka taa se ka tɛmɛ Segu ka taa se Mopti bon Tɔnbukutu jamana na c'est Dire a ka bɔ Dire ni bɔra Dire i bɛ taa Menaka donc là ka taa Kidal donc voilà mɔgɔ bɛ se ka fɔ k'a fɔ a ji dun tɛ ka ba tɛ Kidali ba tɛ mais olu filɛ nin ye n filɛ ka dugu jamana fɛn minnu fɔ ten o ji walanda de ka ca. Donc bon o ta ka ca kosɛbɛ bon ni ye salon na sini ani salon ne y'o sɔn jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ n ye yɔrɔ minnu fɔ a kɛla o yɔrɔ kelenw dɔrɔn de la bon a bɛ se ka kɛ fana Sikaso a bɛ kɛ dɔgɔnin mais o tɛ bala kosɛbɛ donc yɔrɔ minnu bɛ bajuru fɛ o de ta ka ca paw non seulement ni baji sankɔrɔta la on a fait élévation de hauteur a bɛ walanganta ka taa o yɔrɔ la ni san fana bonyana ni baji cayala a bɛ walanganta tuguni o de kosɔn mun bɛ basira juru fɛ olu de ka fɛn ka ca n ye dugu mun fɔ sisan ka daminɛ Bamako ka taa se fɔ Menaka donc fɛn o fɛn b'o sira kan olu bɛɛ bɛ fɛn donc maintenant le conseil communal monsieur le maire a kan ka dɔn k'a fɔ maire dɔrɔn tɛ commune ɲɛmɔgɔ ye commune na c'est un conseil communal donc maire dama de farala ɲɔgɔn kan donc bɛɛ kan ka hakili jagabɔ de kɛ donc hali ni kalanko ni kalanbaliya a tɛ sigida dilanli la parce que sigidalamɔgɔ b'i da i la k'i ta hakilina kosɔn o t'i ta k'i kalan na i ma kalan o b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka ko kɛ o de kosɔn maire kan ka baara kɛ surtout le conseil communal c'est pas le maire seulement donc conseil communal fɛn o fɛn bɛ conseil in kɔnɔ u ka kan ka jɛ ka baara kɛ walasa ni karisara sugu ninnu ka se ka kunbɛn cogo min na mais a ka ca fɛ o baara tɛ ka kɛ kosɛbɛ o de kosɔn i bɛna ni u bɛ ɲama minnu bɔ fɛn kɔnɔ fossé kɔnɔna na n'a tɛ ci a bɛ segin a nɔ kan bon problème bɛ monsieur le maire a kan ye monsieur le maire da la mais olu ka problème bɛ olu ni environnement cɛ parce que olu b'a fɔ non wari bɛ environnement de bolo k'a kɛ maire b'a fɔ non wari t'olu bolo budget t'olu bolo budget ta non vraiment c'est un problème donc o kan o bɛ environnement ni maire de cɛ o de kosɔn ni anw yɛrɛ bɛ anw ka baara tɛ yɛrɛ n'i y'a jateminɛ Segu mun fɔla an ka cɛdenw de bɔla ka curage kɛ Mopti la même chose donc Kita la même chose pompier de bɛ bɔ ka taa fɔ maire ɲɛna bon a ye mɔgɔ ɲini ka fara an kan an ka dingɛw labɔ n'anw ye dingɛw labɔ ni jeunes ye dingɛw labɔ donc mɔgɔ min b'a cɛ tiɲɛ ka di Ala ye o cɛbaga ye voilà mairelakaw de ye mais a ka ca fɛ Bamako ka bon cogo min na et que o ɲaman kelenw ni san nana ka sɔrɔ a tolumɛ da la o bɛ tila ka jigin dingɛ kɔnɔ a bɛ taa dingɛ gere waati jumɛn yɛrɛ de la wululu ninnu kan bɔ an b'a ye dɔrɔn sanji fɔlɔ mana to ni baara ninnu bɛ daminɛ voilà donc anw ka prévision na anw ko depuis mi-février o ye février kalo tamancɛ ye anw ka programmation na parce que d'abord an ye plan de validation par région i kan ka labɛn jumɛn kɛ ka kasara kunbɛn an tilal'o la an ko bon il faut que les comités mun fɔ communes na u ka veiller à partir de février et fin février mi-février fin février février kalo tile 15 ka taa se a laban ma donc maire bɛ kan ka fɛn bila sen kan fɛn min b'a to u bɛ se ka fɛnw créer donc n'u ye bɔgɔw labɔ temps bɛɛ b'u bolo ka se kalo 2 kalo 3 fɔlɔ la sɔmiya tun bɛ don fɔ kuma dɔ la fɔ juillet mais sisan n'i ye salon na sini 2019 jateminɛ c'est le 15 mai san ye walankatali kɛ
donc o kɔrɔ ka fɔ baara kan ka daminɛ depuis février o la temps bɛ maire lakaw bolo non seulement ka dingɛw bɔ ensuite ka bɔgɔw cɛ ka to o lafasa yɔrɔ wɛrɛ walasa o kana jigin dingɛ kɔnɔ donc ni maire fɛn o fɛn bɛɛ ye bila o baara c'est pourquoi je dis on parle le maire les maires nka parce que n y'a fɔ cogo min na o y'u ka ɲɛmɔgɔya tamasira ye sinon an dugudenw de don an dugudenw ka baara de don maire tɛna ka écharpe to a kan na k'a fɔ k'a bɛ taa biri ka dingɛ bɔ a tɛna fɔ k'a bɛ taa biri ka ɲaman cɛ mais ale de bɛ partenaires wele ka partenaires magɛn ka état magɛn k'a fɔ a y'an dɛmɛ ka ɲaman bɔ ka taa fili yɔrɔ la a kana jigin kɔlɔlɔ kɔnɔ donc o de y'u ka baara ye mais ko fanba yɛrɛ ye an sifinnakaw mɛn an ka sigidaw la an ka se k'an fara ɲɔgɔn kan wajibi ka dingɛ bɔ n'a bɔla donc a tɔ bɛ marilakaw bolo ka cɛ ka taa bila ka taa lafasa yɔrɔ wɛrɛ walasa kana jigin dingɛ kɔnɔ. Monsieur Zoumana Coulibaly e ye sigida jateminɛkɛla ye an bɛ don min na ko bi est ce que nafa yɛrɛ bɛ wuluwulu dingɛ ninnu bɔli la puisque a bɛ bɔ a tɛ ci a bɛ tila ka jigin a kɔnɔ nafa b'a la tugun wa. Nafaba de b'a la a baara ninnu kɛlen samiya donda la a bɛ quartier sigida caman lakana nka fura de tɛ mun bɛ se ka sigida lakana waati can kɔnɔ n y'a fɔ cogo min ni an ka caniveau jitɛmɛsira ninnu lajɛ minnu bɛ duguba kɔnɔnaw la depuis u dilayɔrɔ la siraw kɛrɛfɛ i b'a dɔn k'a fɔ u ma dilan souvent norme minnu fɔra a la parce que duguba kɔnɔnaw la a mana kɛ cogo cogo k'an ye fantan jamana ye mais ni jiboli dingɛ sera a kan ka lakana de k'a datugu cogo cɛɲi na mun b'a to jinɔgɔw tɛ jigin a kɔnɔ bon n'o se tɛ sigida mun ye a ka kɛ dimension sugu la dimension min b'a to ɲaman tɛ sigi a kɔnɔ et puis o la yɛrɛ il faut que an y'a fɔ cogo min toujours mairelakaw ani jamana baarakɛyɔrɔw kan ka programme de sigi a kama a tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko ni samiya donda sera dɔrɔn ko ka taa caniveau labɔ ko y'a bannen baara in kan ka kɛ kudayi de i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min depuis an ka dugu sigicogo la an ma nin jateminɛba ninnu kɛ nka n'a nana ko an bɛ kunbɛnni kɛ waati yɛlɛma kama ou bien n'an bɛ kunbɛnni kɛ ji ka cɛnni kama fo an ka baara ninnu kɛ waati jan kɔnɔna la ka jateminɛw kɛ n'a ye k'a fɔ caniveau minnu bɛ sen a kana kɛ 0,50 ou bien 1 mètre a ka bonya dɔɔni parce que sariya yɛrɛ ye mun fɔ i mana so sɔrɔ cogo cogo sirada la i kan ka mètre hakɛ dɔ de bila i ni sira ni ɲɔgɔn cɛ nka dɔ tɛ fɔ sigidala mɔgɔw yɛrɛ an b'a jateminɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ bɔ n'u ka ɲamanw fana ye so kɔnɔ ka na kɛ caniveau ninnu kɔnɔ n y'o de fɔ n'i y'a ye o bɛ kɛ a bɔnyɔrɔ de bɛ yen n'a sɔrɔ sisan sigida ninnu na ɲamanbɔyɔrɔ b'u bolo ɲamanbɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen b'u bolo u bɛ se k'u ka ɲamanw labɛn ka taa bila yen a bɛ se ka nin fɛn ninnu bali bon i y'a fɔ cogo min incivisme b'a la mais incivisme tɛ se jamanadenw ka faamuyali an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ kalanbali de ka ca n'i ko ka mɔgɔw bila u yɛrɛ ma u k'u ka kow ɲɛnabɔ a caman na ani jaabi ɲuman tɛ cɛ maintenant jaabi ɲuman min bɛ se ka di nin situation na o kɔni ye autoritéw n y'a fɔ cogo cogo autorité locale ani autorité centrale u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan an population ani ɲininikɛlaw an bɛ se ka an fanga fara u ta kan mun b'a to nin jaabi ninnu bɛ di n'o tɛ caniveau bɔli samiya da o samiya dɔ a bɛ waati kunkurunin de kɛ hali caniveau ninnu yɛrɛ n'i y'a bɔ waati kunkurun i yɛrɛ y'a fɔ cogo min a bɔgɔ kelen bɛ tila ka sigi a kɔnɔ parce que depuis baara kɛ waati la jateminɛ ma kɛ est ce que baara in kan ka kɛ kɛcogo mun kɔnɔ yaasa jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ sigida yɛrɛ lakanani kama an ka jatew la an y'o de faamuya et puis je crois que an y'o o furaw fɔ an ka papiyew kɔnɔ k'a fɔ sigida ɲɛmɔgɔw ni jamana ɲɛmɔgɔw ye n'a ma ɲɛ k'u bɛ assainissement kɛ sigida la ɲama ninnu kan ani jitɛmɛsiraw kan f'a ka kɛ ni hakili carin de ye san caman kɔnɔ waasa ni samiya donda sera mɔgɔw hakili ka sigi u kana caw ji ka boli kama. Alkasum Mayiga e ye commune naaninan maire ka dankan filanan ye hali bi jalaki bɛ ka bin aw kan an ka laseli kɔnɔna na mairelaka dɔw y'a jira k'a fɔ ko se de tɛ u ye ka baara in kɛ aw ka commune kɔnɔna na baara in taabolo bɛ cogo di. Bon avant que i ka kuma jaabi n bɛ chef ka kuma lafɛ maire n'a nana kuma an wajibiyalen don k'a fɔ maire parce que c'est lui le président du conseil exécutif. Donc an bɛ kuma ni ale tɔgɔ de o de y'a to n b'a fɔ maire sinon maire kelen tɛ bon n bɛ ka dɛmɛ min fana ɲini o ye dɛmɛ scientifique de ye nous on a an y'a ɲini waati bɛɛ mɔgɔ minnu technicien minnu bɛ d'an ma u ka kɛ niveau supérieur la mais an ka mairie kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ sira yira anw yɛrɛ la peut-être dɔ la waati dɔ la anw yɛrɛ niveau b'olu sanfɛ donc o gɛlɛya
o bɛ an kan pour que ka se ka problème faamu kosɛbɛ donc n bɛ fɛ k'o de fɔ n'o bɔra yen Maria b'i ka question musaka tɛ yen ka sababu kɛ mun ye insuffisme de bɛ yen recette tɛ don n'i ye recouvreur bila ka taa recette nɔ kan dɔw yɛrɛ a bɛ kɛ komi k'u bugɔ i yɛrɛ ka agent hinɛ bɛ don i la parce que ninnu bɛ bɔ surtout kɔsa in na covid mun nana don a la musaka foyi tɛ don nka o n'a ta o ta yɔrɔ minnu dilen don an ma parce que o de ma Bamakɔ assainissement ko ma faamu quoi a fɔra anw ye commune maire a ta ka bɔ so kɔnɔ i ka taa bila dépôt de transit la i ka baara banna mais i tɛ se k'i sigi k'a ye fossé b'i ka yɔrɔ la ji tɛ boli mɔgɔw bɛ k'u nɔgɔ k'i sigi ko o lajɛ ko o ma fɔ ne ye i ka commune assainissement a b'i bolo et politique d'assainissement i bɛ mun kɛ i ka commune kɔnɔ o bɛ i bolo i b'o de kɛ o fana i b'a kɛ ka da musaka mun b'i bolo i b'a kɛ ka da o de kan sinon i bɛ ka mun fɔ curage ko la i bɛ k'o mun fɔ c'est une réalité c'est-à-dire que assainissement wari tɛ sɔrɔ ka caya assainissement ma an tɛ nin studio kɔnɔ a furan bi sinikɛnɛ i kana furan n'i donna a kɔnɔ i bɛna ye mun don donc l'assainissement ye don o don de ye fɛn min dun ye don o don de ye wari de bɛ don a la don o don il faudrait que an ka an miiri ta o de ma n'an ɲinɛna o kɔ dɔɔni dɔrɔn an tɛ ɲɛ ye parce que bi Kulibali y'a fɔ dɔw bɛ yen ɲamanbɔnyɔrɔ t'u bolo u bɛ taa bɔ n'u b'a bɔ fossé kɔnɔ u bɛ taa bɔ kɔ dingɛ kɔnɔ parce que mɔgɔ si tɛ ɲaman cɛ ka na bɔ i ka du kɔnɔ i yɛrɛ ka du kɔnɔ n'u b'a u bɛ taa yen donc ɲamanbɔnyɔrɔ kan ka ɲini commune fɛ o kɔni o y'an ka responsabilité ye k'a di an ka population na a ye ɲaman bonya n'a y'a bonya a bɛ cɛ o kɔni o y'an ka responsabilité ye mais an b'o kɛ n tɛ fɛ ka kɔsa in na an ye dɔ kɛ polisi taga ni fɛn dɔ donna la u y'an ti yɛrɛ parce que cili dilan ye o taara don mairie kɔnɔ ka mairie ka fɛnw meuble tiɲɛ ani fɛnw parce que an ko ɲama aw bɛ kɔ kɛrɛfɛ an bɛ nin kɛ aw ka ɲamanbɔnyɔrɔ ye aw kana ɲaman bɔn kɔ kɔnɔ n'a bɔnna kɔnɔ ji bɛ segin ka na don aw de kan aw ka nafolo bɛ tiɲɛ aw niw bɛ tiɲɛ o dɔrɔn kɔ donc tiɲɛ don moyen tɛ yen mais an k'a sɔn nɔgɔya ɲɔgɔn fana bolo population k'a faamu k'a fɔ a bɛ kɛla olu de ye o de bɛ ka gɛlɛya dɔɔni. Alors Bakari Daw Bamako yɛrɛ jizɔn kunbɛli fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sigi sen kan a ko la sisan? Bamako ne Bamako ta jizɔn kunbɛli n y'a fɔ cogo min na fɔ an ka hakili larɔ kɛ ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw ka sigiyɔrɔ dabila kɔkankun kan ani bakankun kan n'an b'a wele lit majeur des cours d'eau. Maintenant an ka kɔw fɛrɛ an ka baw fɛrɛ collecteurs ka fɛrɛ muso ka ɲaman bɔn promo la parce que c'est pas seulement le maire mais muso fɛ ka taa ɲaman bɔ ɲaman yɔrɔ la o ka jan u ma u b'a to san jukɔrɔ u bɛ bɔ dɔrɔn comme wulu dingɛ b'u ka da la dɔrɔn k'a k'a kɔnɔ donc f'u b'a wele ko ɲaman promo c'est pour dire que an bɛ fɛɛrɛ fɛn o fɛn tigɛ an ka bɔ kankun daw la ɲinɛ dɔrɔn tɛ salon ta kɛra tiɲɛnikɛla salon tiɲɛnikɛla n'i ye Mali bɛɛ jateminɛ mɔgɔ 32 o de sala ji ka kasara fɛ salon sin ta au moins mɔgɔ 17 donc dɔ bɛ ka fara kan donc o kɔrɔ ka fɔ an bɛ sigi da mun na n'o ye ba kankun ani kɔ kankun ani kɔ kɔnɔna ba kɔnɔna an ka bɔ a kɔnɔ i ka so ntanya o ka fisa i ka nin ntanya. Donc ni an ye les lits majeurs des marigots et des cours d'eau n'an y'o dabila a ka ca Ala fɛ ji mana bonya cogo cogo a mana walanda cogo cogo yan'a ka don anw kan yan'a ka don citoyenw kan wele bɛ kɛ anw ma ka se u ma mais wele bɛ kɛ anw ma waati min na aw b'a kɔnɔ ka ban n'a sera aw ma mun de bɛ kɛ a bɛ tiɲɛni de kɛ donc ni an y'o kɛ k'o ban
ka an sigi dɔw woloma ka dɔ ka fɔ ji kɔnɔ t'an sigiyɔrɔ ye o ye fɛn kelen fɛn filanan fo bɛɛ k'i ka baara kɛ ka dɔn ka fɔ maire kunda u ka mɔgɔw population ma gɛrɛ ka kuma les comités de veille là fɛn ɲɛnamanba de don. mais ni mairie mɔgɔw yɛrɛ ma se sigidala mɔgɔ ma yala an yɛrɛ fana tɛ se ka wuli. an yɛrɛ bɛ se ka se sigidala mɔgɔ c'est pourquoi j'ai dit que denmisɛnninw yɛrɛ mɔgɔ sigidala mɔgɔ yɛrɛ kan ka organiser pour dire que bon anw ye jateminɛ maire sɔn kitakaw y'a kɛ cogo min na donc u y'u organiser ka se maire ma donc an ɲɛ b'a la an ka dugu bɛ nin cogo in na an ka nin kɛ nin kɛ tan donc mɔgɔ man kan ka sigi k'i bolo da k'a fɔ mais n y'o fɔ maire tɛna bɔ k'a kɛ a yɛrɛ ye o donc a mana kɛ cogo o cogo anw de b'a kɛ donc an ka sigidaw dabila fossé colocataires bɛ yen mais pour que colocataires nafa ka dɔn fo ji ka bɔ kanifow fɛ ka se yen de donc tant que kanifow gɛrɛlen don hali ni colocataire caman bɛ yen a tɛ mago ɲɛ colocataire kanifow dabɔla mun kama ji ka bɔ ne ka da la ka na ka tɛmɛ sira fɛ ka taa don colocataire ba kɔnɔ n'o ye ji tɛmɛ sira ba ye ka sɔrɔ ka se ba kɔnɔ donc ne y'o datugu wajibi donc ji bɛ walanta ka don kan donc pour que an k'o bali fo an k'o kanifow ninnu an k'u matarafa de non seulement kanifow kan ka kɛ ka caya mais aussi minnu bɛ yen fo an ka an janto la à partir du mois de février ni a ma se maire ma ne ka carré kɔnɔna ye mètre 100 donc mɔgɔ mètre 100 na famille joli bɛ yen i b'a sɔrɔ famille 10 bɛ yen an tɛna se ka dɛsɛ an mɔgɔ 10 k'an ka dingɛ labɔ k'an ka wulu dingɛ labɔ an kana maire kɔnɔ la donc ni bɛɛ ye o kɛ kungo ye moi je pense que ji mana na cogo cogo a bɛ tɛmɛ ka se ka se caniveau ba ma n'a sera caniveau ba ma taa ba kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛniba ye voilà donc ani mun ka bon komi ko Bamakɔ sinon an ye jateminɛ mun kɛ par exemple n'i ye Kayi jamana ka jateminɛ ani kana se Segu ma foro de bɛ tiɲɛ kosɛbɛ ani Kangaba donc ɲɔforo de bɛ tiɲɛ kosɛbɛ maliforo de bɛ tiɲɛ kosɛbɛ bawo mɔgɔ tɛ digi dilan aw dun b'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ ɲɛna k'a fɔ ji bɛ walanganta ni ji walangantala a bɛ warakata don min a fɔla mɔgɔ ka digi dilan donc an ka dépense kɛ donc o fana ye fɛn b'a to ji ka walangantali kɔlɔlɔ a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ an bolo fɛnw kan donc c'est pourquoi n'i y'a jateminɛ salon suman caman tiɲɛna a kɛla malo ni ɲɔ ye ka sababu kɛ jitɛmɛ siraw de don donc alors que ni fɛngɛ wagati yɛlɛma bɛ yen ji fanga ka bon a bɛ fɔ an ɲɛna donc o kɔrɔ k'a fɔ an ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'an ka digiw dilan de n kana taa ji comme kɔrɔlen an bɛ sɛnɛ kɛ kɛnɛjalan kan ani kɔnɔna dɔw bɛ sɛnɛ kɛ fɛn na mais sisan n'an m'a kɛ ko fɔ an ka digi don k'a la digi ye mun ye o ye ka tonkun dilan walasa ni ji nana ka kale o la a fanga fitinin ka don an ka suman kan donc n'o kɛra a ka ca ala fɛ ni fiyɛlaw b'a to non seulement a tɛ se ka ji bali a tɛ se ka ji ka walantali bali mais a b'a to ji ka walantali kɔlɔlɔ a bɛ dɔgɔya anw kan a n'an bolofɛnw kan. Sumana Kulibali e environnementaliste fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan san nataw kɔnɔna na Mali yɛrɛ bɛ se ka kisi jizon kasara ma cogo min na. A y'a fɔ cogo min n bɛ dɔ de fara Dawu ta kan a ye caman fɔ a la o fɛɛrɛ ninnu de don. Fɛɛrɛ dɔw bɛ yen mun bɛ teliya la sisan ka cɛnni nɔ ladilan nka fɛɛrɛ mun bɛ yen mun bɛ se ka jamana yɛrɛ lakana ni jiko in ma waati jan kɔnɔ o kɔni ye ka hakilijagabɔ kɛ n y'a fɔ cogo min sigida ɲɛmɔgɔw parce que n'i y'a ye an bɛ sinsin olu kan sariya de ye nin lakana in yɔrɔ di sigida lakanaw ma jamana jɛnna a dɔw kɔ sariya yɛrɛ kɔnɔ k'a di togoda ɲɛmɔgɔw ma o k'u janto jamana saniyali la sigida saniyali la o de kɔrɔ ne ka jateminɛ kɔnɔna sigida ɲɛmɔgɔw de kan ka kɛ ko tabaga ye kosɛbɛ parce que n'i y'an ka population la n y'a fɔ cogo mɔgɔ faamuyalenba man ca fo ni gɛlɛya nana wagati mɔgɔw b'a ye an tun kan ka nin de kɛ n'i tora o mɔgɔw kɔ a ka ca ala fɛ i tɛ jaabi jɔnjɔn sɔrɔ c'est pour cela n ko jateminɛ minnu kɛra jamana ka papiye kɔnɔ an ka baara kɛ n'olu ye ka sariya bonya yaasa ji ka cɛnni ka se ka kunbɛn hakɛ la. Monsieur le maire an ka baro bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la e ka commune kɔnɔ sanji fɔlɔ kɔni bɛnna yala a ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan. Bon commune kɔnɔ d'abord n bɛ mun kɛ n bɛ an ka commune kɔnɔ denw fo parce que depuis waatini u yɛrɛ de bɛ wuli ka caniveau ka curé ka bɔgɔ cɛ ka taa fili. Chef ye mun fɔ famille bɛ se an ma u camanba bɛ ɲɔgɔn kɔ an bɛ fɛ k'an ka sira dilan ainsi de suite u bɛna mun ɲini an fɛ autorisation bon n y'o de fɔ an fana tɛ se k'o autorisation di fo an ka technicien ka taa lajɛ n'a kɛra ɲuman don wa juguman don
c'est en ce moment que an bɛ autorisation di sinon ne bɛ se k'a fɔ an ka commune kɔni kɔnɔ dynamique bɛ yen curage dynamique bɛ yen pavage dynamique bɛ yen parce que ko dɔ nana mɔgɔw bɛ ka keleya ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni bon o de bɛ na ni développement ye donc ne kɔni ɲɛna a bɛ ka kɛ mais néanmoins hali bi ne b'a fɔ ye bɛɛ k'i janto k'a sababu kɛ mun ye sanji yɛlɛma in il faut pas que an k'an ka habitude changer il faut qu'an ka to waati bɛɛ en veille. Merci, monsieur le maire. Anga bi grand dialogue ale kuncɛra a thème kun ye samiya selen fɛɛrɛ jumɛn de sigira sen kan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa jizon kasaraw ka se ka olu kunbɛn o de hukumu kɔnɔ an kun ye wele bila Bakari Dawo ma ni ale bɛ baara kɛ protection civile la sous-directeur des opérations et d'assistance à la direction régionale de la protection civile o ye ale Sumana Kulibali ale kuma an bolokɔrɔ ale ye sigida jateminɛkɛla ye n'an ko environnementaliste monsieur le maire Alkasum Maïga commune na maire ka dankan filanan ye ale ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ye ni baara bɛ labɛnna Mariam Maïga fɛ nɛgɛ karafe o kun bɛ Seydou Ndaw bolo ale ni Salim Jouara ni an ka bi baro kuncɛlen aw kan bɛn. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba.